तो मेघाम्बरी मंदिर आसीगला मु आगु बुलबी मुझा ही चलवाक आसी जो मैंने आम एठार लोक मैंने एठा एरिया लोक होते से जानीपर आउ बाकी यही जाए मुझे सब आसूँ आठू पुणी रिटर्न घर को जाऊँ तो मिनिमम तो जावास मोर 5 किलोमीटर पर हो जाऊ जी मत लगुच तो यहाँ बाणपुर बालुगा मेन रोडटा सेपटे एपटा केनाल रोडटा ए केनाल रोड रे मु चलुची किंतु ए केनाल रोड जब ट्रक कि कौन आसूची कि बस आसूची मोर पूरा मु जमा माने डर लगुच एति छोट रास्ता काली पिटी दब कि मद भी चल दब मत मैंने ये देखला यही रोड बड़ बड़ गाड़ी देखला पूरा डर तो देखी पारे पूरा मेन रोडटा गाड़ी फड़ी जाऊँगी तो चलतु जीवा घर पहुँचिक मु वीडियो स्टार्ट कर आज रास्ता पूरा सुनसान अच्छे ना रास्ता पूरा गहली थाए आज कौन सुनसान अच्छे कि भी जावास आज करना कम तो मुझे बड़े डेली आस चलिकी जाऊँगी एमती आ चलतु जीवा एमती जदि गोटे गाड़ी आसीज पूरा डरिकी छानिया ये गाड़ी एमती गोटे देखी दे गाड़ी गोटे गोटे भाई मद फत पी चलुव ये सीधा मड़े दब ऊपर को सीधा देखिपारे आउ थे कौन होता ना मुझे जाऊली रोड रे गोटे जेसीबी आसला सी एमती आसला माने मत लगे मत डरवाई कि कौन से एमती आसिकी पूरा जस्ट मो पाखर काटिकी पुणी बुले नहीं डर ना क्या मत फत पी थो कौन हो आप पहुँचले बापर ना गोटे बोली जीवन जी पलैब तो चलतु देखी आपण को आसी जाइए मोर टाइम रे चलिया आपण समस्त देखिपे तो आसी जाइए आज 10 मिनट लेट रे बाहर थी से आज दौड़ी 10 मिनट मेकअप करदेली जमती कि मोर आसला लेट हो ना संध्या हो जाऊँगी तो से जाऊँ देखिपे रोड रे आउ टाइम बर्तमान है 5:04 तो चलतु जीवा घर को आउ देखी पारे आमर काली पणा संक्रांति सॉरी मकर संक्रांति काली आ मेघाम्बरी मंदिर यात्रा हुए देखा काली आसी माने बुले को आसपा मु छोट थी गोटे थर आसी मैंने छोट यात्रा हुए तो काली देखा मकर संक्रांति में आसी पार्ची कौन तो ये तो चलिया तो आसबि सन्ध्या बेले ये गला पर आसिक पूर्व आसिक ये चलिया आस देखा तो चलतु हालिया है चलतु जीवा हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मो प्रियंका आपको स्वागत करुँच मो चैनल जहाँ ना प्रियंका आंडा दीदी की दुनिया तो आप समस्त देखी पारे बर्तमान टाइम है 5:40 मु बाहर मंदिर जावाई जेहेतु आज हूँ मकर संक्रांति तो आप समस्त को हापी मकर संक्रांति तो चलतु जीवा मंदिर तो फ्रेंड्स देखु सकाल सकाल मु बाहर गला आज लेट हो गला कागज मोर जीवु चलतु टे जीवा मंदिर उठुच चोरणी सकाल ना सकाल तो गाधेला कष्ट गरम पानी गाधेब ना ठंडा पानी गाधेला गोटे दिन ना तापर भी मकर संक्रांति कि देखा ए बिल गुड़ा सामान सामान ना जो एक कौन कि बुणा कहते देखा कि कोहला पड़ी
ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଯାଇଛି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି କଦଳୀ ପତ୍ର ନେବି। କେଉଁଠି ଗଛ ଅଛି ପତ୍ର ଦେଖିଆ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯା କଦଳୀ ପତ୍ର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରେ ଆସିଗଲି। ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ଯିବି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଯାହାବି କିଛି ରୋଷେଇ ହେବା ତ ସାଧା ରୋଷେଇ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେବା। ଆଉ ଦିନ ଜାଗାର କ'ଣ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ବାଏ ବାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆସିକି ଆଉ ତଳେ ବି ମାନେ ପରିବା କାଟକୁ ଗଲିନି, ଛାତ ଉପରୁ ଧରିକି ଆସିଛି ଖରାରେ। ଖରାରେ ମୁଁ ପରିବା କାଟିବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ, ଆଜି ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ଏ ଡାଲମା ହେବ, ଡାଲମା ପାଇଁ ପରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କାଟିବ ଖରାରେ ବସି, କାହିଁ ତଳେ ଶୀତରେ ଥରଥରି କାଟିବି। ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋର ଖରା ପୁଇଁବା ବି ହେଇଯିବ, ମାନେ ଖରାରେ ବସିକି ଶୀତ ବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକି କାଗଜ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଯାଇକି ଆସିଲୁ ହେରି। ଏବେ ଆସିଲା ପରେ ଯାଉଛି ଟିକେ ଖରାରେ ବସିଥିଲି। ତାପରେ ଭାବିଲି ନାଇଁ ଏଇ ଖରାରେ ବସିକି ପରିବା କାଟି ବି ଦେବି, ଖରା ବି ଇଏ ହେଇଯିବ। ଖରାରେ ବି ବସି ପଡ଼ିବି, ପରିବା କାଟ ବି ସରିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇଠି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ମେଳା ହୁଏ ମେଘାମ୍ବରୀ ମନ୍ଦିରଠୁ। ମୁଁ ଆଜି ଚାଲିବାକୁ ଆସିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି ହେଇଛି। ମୋତେ ଆଉ ଲାଗୁନି ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି, ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରେ। ତ ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତାରେ ଆରପଟ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ବାକି କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଗଲି ଆଜି ଏଇଠୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।